السلام عليكم إخواني أخواتي مرحبا بكم جديد في لا بورس ماروكان قناة لا بورس بور توس. دونك الفيديو الثاني اليوم إن شاء الله اللي غنعملو ديال ريسما، شركة ديال الانفستيسمون في ليموبيلي اوتيلي اللي عندها يعني بارتناريا مع لو جروب اكور في المغرب. اوكي دونك l'action ديال ريسما a été très très touché par la pandémie ou le confinement داكشي. دونك كيف كنشوفوا في الجرافيك ملي جا الكونفينمون une des actions اللي هي مازال ما qui n'a pas retrouvé son niveau avant Covid. Très très encore touché par la fermeture des frontières et la reprise touristique مازال ما يعني مازال ما عطاش le feu vert le gouvernement donc 100%. Donc هاد l'action هادي va être très affectée de ça. Le recouvrement ان شاء الله ديال هادشي اللي ضاع فهو ça va prendre quand même un peu de temps. قبل ما نبداو l'analyse نشوفوا toujours هاد l'avertissement que je vous invite à lire. ما غاديش نقولو كله. donc c'est un avertissement concernant يعني les recommandations هادشي. سي دي فيديو ايديكاتيف. المهم الهدف منهم هو اننا نفهموا هاد الاناليز تكنيك اشنا هما لي زوتي اللي كنخدموا، اشنا هما اللي يعني لا فاصون اي la façon à suivre pour faire une analyse technique complète. يمكن لكم بعد si vous comprenez un peu très bien inchallah je suis sûr انه هذيك لا فاصون دو فير l'analyse technique ممكن لكم نتوما ديروها في دوطخ اناليز وتاخذوا لي ديسيزيون ديالكم. هذا هو الهدف ديال هاد لي بورس، ماشي دوني دي ريكومونداسيون، سي با لو بوت. اوكي دونك نرجعو نشوفوا لاكسيون ديالنا اليوم ديال هاد الفيديو هادي هي ريسما. اوكي اول حاجه غنديرو في الويكلي اي اون فا مونطري فين كنا قبل الكوفيد وفين ولينا في الكوفيد وفين كاينين دابا وفين هما شنو هما لي بوسيبيليتي اللي عندنا تري بروشينمون لي بروشين سومين اي لي بروشين موا. قبل الكوفيد كنا غنحيدو هاد الكانال هذا اون فا لوتيليزي ابري. قبل الكوفيد كنا غاديين في واحد الكانال اوسي ا لون تيرم اللي بادي من 2016. اوكي يعني a été testé plusieurs fois le bas ديالو au moins 3 fois ولا 4 fois 1 2 3 4 توشينا هنا عاد من بعد on l'a cassé في هادشي ديال الكوفيد. le haut ديالو aussi à peu près 2 fois ou 3 fois 1 2 3. donc la ligne médiane dialogue, elle est très valide. Il a joué son rôle résistance support plusieurs fois. J'ai le Covid malheureusement. هادشي ديال الكونفينمون ça casse هاد l'élan اللي كانت فيه l'action et رجعنا هودنا هنايا. علاش البري وقف هنا exactement ici. je vais m'en démontrer من هاد شدينا هاد الكانال هذا كلونيناه. اوكي c'est la façon démonstration la plus facile ديال la théorie ديال لي كانو في البري. اول حاجه كنا هنايا في هاد لاكسيون وبغينا نشريو في هاد وستو كنا كوس يعني كوبي ولا كاسي هاد لوبا ديال هاد الكانال. كان علينا فقط اننا نكلونيو هاد الكانال هذا ونديرو كوم سا. ça nous donne واحد البوسيبيليتي بانه لو بري probablement va s'arrêter soit ici في الميليو. الا ما وقفش في الميليو فانا غيوقف هنا في لو بلو با. سكي تاريفي هو هذا. كنشوفوا ان البري وقف في لو بلو با ديال هذا الكانال هذا. دونك سي اون اكستنسيون ديال هذا الكانال ولا في هذا الدوزيام كانال اللي هو ليماج ديالو ميروار ديالو انفيرسي. سي كان وقع نفس التيوري لا كان وقع كون اننا كاسينا هنا على جوست كلوني لا ميم شوز اون في كوم سا اون كلونيو اون هو. اوكي دونك مي سي با لو كا بور لو مومون. دونك هذا منين جاي هذا لو كانال هذا اون با. اوكي ودابا حنا في دوبي ديال لا شوت ديال الكوفيد الان حنا مازال في هذاك الكانال ومازال ما فتناش لا لين ميديان ديالو. قربنا ليها اون سول فوا دوزيام فوا تري بروش اي دابا مازال بعدين ليها. aussi مع الكوفيد on a cassé sous هاد la ligne sous la moyenne mobile long terme ديال 200 اللي هي très très long terme. 200 sur weekly là c'est عامين de 4 ans je veux dire c'est moyenne sur 4 ans à peu près. ok donc احنا دابا في هاد la moyenne mobile il est يعني descendante. la tendance ديالها descendante وحنا مازال تحتها. donc
comme كيف قلت في l'analyse ديال الضحى Risma pour le moment c'est pas un investissement, c'est une spéculation. Mazel, on est vraiment dans une tendance baissière à long terme. On le voit ici. Ok, si on trace la ligne de tendance à partir ici et on va aller la chercher comme ça, on est vraiment en on va la ok. Donc la ligne de tendance elle est majeure, ok. مادام حنا تحت هاد لا لين دو توندونس مادام تحت هاد لا لين ديال لا موين موبيل 200 مادام تحت هاد لي نيفو اللي غادي نشرحو من بعد فاحنا غادي نبقاو توجور اون توندونس بيسيار à long terme. Donc c'est pas un investissement achat long terme pour le moment parce qu'on sait pas si ça va on va casser هذا ولا غادي نعاودو لتحت on peut ça se peut كان البري يوصل يعني يجي لهاد يطلع هنايا كوم سا يبومبي هنايا ويرجع يهود لهاد لو با ديال هاد لو كانال انكور يبقى غادي هنايا plusieurs semaines. Mais l'important c'est garder à l'œil que pour le moment c'est une spéculation, ce n'est pas en attendant ان la reprise économique ديال التوريزم ونشوفوا الشركه كيفاش غادي تعاود ترجع تريكوبيري. Sachant avant le Covid, quand même, l'action n'était pas une action très très positive. Ok, il était toujours sous tendance baissière à long terme. Ok, on regarde ça. Est-ce que juste après le Covid, il va devenir très positif? On ne le sait pas. Donc c'est pour ça cette ligne-là, tendance est majeure. Ok, donc voilà, pour long terme, c'est ça. Tant qu'on est sous la ligne de tendance long terme, tant qu'on est sous le 200 moyenne mobile et un niveau charnière très 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 important que je vais signaler ici, tant qu'on est au plus bas que le niveau ici 194 نقولوا نديروا 200 حنا قريب عليها. C'est un niveau je pense qu'il est même ça se peut que c'est un niveau aussi de support ici. On le voit ici. Ok. Tant qu'on est en bas de la ligne de 200, on est toujours en spéculation, on n'est pas en investissement à long terme. Ok. Donc là, on va aller voir si on n'est pas en investissement, c'est quoi les possibilités de trading, les trading à court et moyen terme. Donc c'est ça l'objectif de la vidéo. Première des choses ici, quand je vois le niveau majeur l'enaya, qu'on n'a pas encore réussi à casser ديال 123 و 124. اوكي الا كاسينا هذا النيفو هذا فغادي يفتح لنا الباب اننا نمشيو لهاد لا لين ميديان ديال هذا الكانال هذا اللي هي الى لي موين موبيل اللي عندنا هنايا اوكي ديال 134 ولا قول 135 ابابري. دونك هذا النيفو هذا هنا سي ان نيفو سي اون كاس هذا لو نيفو ديال يعني 124 حنا غنمشيو اون فالي شيرشي هاد 136. دونك اون نزومي واحد شي شويه يسي باش يبان لينا داكشي ساهل. اوكي دونك سا سي ان نيفو تري تري امبورطون. الا كاسينا غادي نمشيو نشيرشيو هنايا هاد النيفو ديال 136 135 approximatif. En même temps on va venir chercher هاد la ligne long terme. Donc ça c'est très court terme, ok. Pour les moyens termistes, mon objectif moyen terme, c'est fermer plus haut que la ligne long terme de résistance. Sur le weekly, je parle. On ne parle pas de daily parce que dit sur le weekly, c'est important qu'on ait une fermeture sur le weekly, okay, sur la semaine. Plus haut que ça. Ça, c'est un signal pour aller chercher niveau هذا ديال 149. ok. أول نيفو اللي غنشرحو هو هذا. Ça c'est l'extension ديال فيبوناتشي ديال هاد A B C qui ici ça nous donne هاد 149 ولا نقولوا 150 à peu près. On peut l'arrondir à 150 ici 155 qui est le niveau هذا important ici. ok. Donc غادي ناررونديو لهاد لو نيفو هذا نحيدو هاد الاخر هذا.
Donc, le niveau, c'est très très important. Une cassure ici, ça nous permet d'aller chercher. Je vais mettre un peu de flèche pour faciliter le. Ok, donc une cassure ici, on va aller chercher ici le head 154 155. Il a fait 154 55. احنا عندنا un autre niveau ici très très important charnière هو هاد la zone هادي qui correspond à l'extension ديال هاد niveau Fibonacci هذا. Ça nous donne ici exactement là. Et on voit que c'est un niveau où le prix est resté plusieurs semaines, disons plusieurs mois. Donc, la zone à dire rouge, on va la mettre en rouge. Comme ça, toute cette section-là, on va juste la grandir. Donc ça, c'est une zone très très majeure qui correspond aussi probablement à l'euro de le canal هذا اللي كاين عندنا هنايا et باش ندخلوا le canal aussi اللي كاين عندنا. Juste qu'on regarde ça. On va juste faire la ligne de tendance. Il est là. Donc le niveau comme de ton cadeau à les courts et moyens termistes. Donc on va surveiller les cassures هادو. عندنا les premiers niveaux 154 و 155 ومن بعد 178. Ça c'est une zone de résistance majeure. Si on la passe, on va aller chercher le niveau certainement. Le niveau de 198 qui est ici. Le troisième niveau. Okay. Et là, ça veut dire qu'on va retourner le canal avant Covid. اللي هو غيفتح لنا الباب أننا نمشيو. Tout ça, comme je dis, c'est hypothétique, c'est des scénarios possibles. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas, mais la ligne en haut, c'est très long terme, aux alentours, quelque chose comme ça. Okay. Si on fait une extension de la ligne, de le canal là, right, ok, on va le voir. Ici. Donc, c'est ça les headsheet تقريبا كله, ça peut aller jusqu'à 2022, 2023. Donc, c'est quand je dis court termiste, c'est juste ici. Quand on part après ça, ça devient un long terme et c'est des objectifs à long terme. Donc, c'est un petit peu le scénario, disons, pour Risma, court terme. On a parlé ici un peu ces niveaux-là et moyen terme. Et après, on a des niveaux del 200 qui est très très niveau charnière. Donc on n'achète pas investissement si on est plus bas que ça. On achète seulement investissement si on est plus haut que ça. Donc je pense que c'est, dans mon analyse, il est clair pour moi. Une valeur comme Risma, c'est quoi pour le moment, c'est seulement spéculation, trading. Il n'y a rien de long-termiste pour le moment. Donc, j'espère que cette analyse clarifie un petit peu mon opinion sur Risma et les différents scénarios possibles, Inch'Allah. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre suivi de la chaîne La Bourse Marocaine, La Bourse pour tous. Merci pour les abonnés. Nasli Mazel abonnant, je les invite à le faire. C'est bénéfique, Inch'Allah, pour la chaîne et pour vous, puis pour l'information financière premièrement. Okay. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo et bonne chance.